नमस्कार दर्शक बंधुरा आज आमी कम तेल और कम मशलाय निरामिष सब्जी झोलेर रेसिपि आपनादेर संगे शेयर करछि। रोजकार एकघेयामी तरकारिर स्वाद एकटू बदलाते अवश्यई रेसिपिटा ट्राई करबेन। एक चामच मतो कड़ाईते सादा तेल ऐड करे दिচ্ছি हाफ चामच मतो कालो जिरे फोड़न। फोड़न थेके सुंदर गन्ध बेरिये एले दिए देबो लम्बा करे केटे राखा डाँटा आलू काँचा कला दिए दिচ্ছি बेगुन ओ गाजर। समस्त सब्जी के गैसेर फ्लेमटा हाईते करेई आमी मिनिट तीनेक समय धरे नाड़ाचाड़ा करे नेब। बारे बारे खुंती दिए एइभावे नाड़ाचाड़ा करे निते हबे। लवण एखन ऐड करब ना, लवण छाड़ाई आमी मिनिट तीनेक समय धरे खुंती दिए बारे बारे नाड़ाचाड़ा करार पर ऐड करे दिচ্ছি परिमाण मतो लवण ओ हलुद। लवण हलुद देওয়ার पर आबारो बारे बारे नाड़ाचाड़ा करे गैसेर फ्लेमटा এই অবস্থাতে হাইতেই রেখেছি যেহেতু বেগুন অ্যাড করা আছে। অ্যাড করে দিচ্ছি প্রায় 1 গ্লাস মতো জল। যেহেতু সবজি এখনও একটুও সেদ্ধ হয়নি, বেশিরভাগটাই সেদ্ধ হতে বাকি আছে, জল দিয়ে আমি সেদ্ধ করে নেব। ঢাকা দিয়ে জল দিয়ে আমি সেদ্ধ করার জন্য রেখে দিয়েছি। গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়ামে করে অপর বার্নারে একটা কড়াইতে দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ মতো গোটা ধনে, 1 চামচ মতো গোটা জিরে ও 6-7টা গোটা গোলমরিচ। समस्त उपकरण के गैसের फ्लेमटा लोते रेखे हालका करे भेजे गुঁড়ো করে নিচ্ছি। অপরদিকে দেখুন ততক্ষণে আমার সেদ্ধ হয়ে গেছে সমস্ত সবজি। অ্যাড করে দেব ড্রাই রোস্ট করা ভাজা মশলা। মশলা দেওয়ার পর আবারও মিনিট দুয়েক ফুটিয়ে নিয়ে গরম গরম সাদা ভাতের সঙ্গে সার্ভ করুন। খেতে দুর্দান্ত লাগে, অবশ্যই ট্রাই করবেন এবং রেসিপি ভালো লাগলে চ্যানেলকে লাইক কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।